जाहिद ने मजबूरन कुल्हाड़ी उठाई और हल्की सी चोट मार दी। शीर की पीठ से खून निकल आया और वो दर्द से गुराया। फिर शीर ने कहा, और वापस उसी तरह आना जैसे पहले आते थे। क्या एक गरीब इंसान और जंगल का बादशाह दोस्त बन सकते हैं? पुराने जमाने की बात है। एक छोटा और गरीब लकड़हरा था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद रोजाना जंगल जाता और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अपनी रोजी कमाता था। एक दिन जब वो गहरी जंगल में था तो उसने जमीन पर एक शीर को देखा। वो शीर शिकार के दौरान बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जाहिद डर के बजाय उसकी तकलीफ देखकर ठहर गया। उसने हिम्मत की और अपनी चादर फाड़कर उस शेर के जख्म पर पट्टी बांधी और इलाज किया। जब शीर ठीक हुआ तो वो खुशी से जाहिद का दोस्त बन गया। उसने जाहिद से कहा, आए मेरे दोस्त, आज से मैं तुम्हारा हमी हूँ। जाओ और पूरे जंगल में मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोई जानवर जाहिद को तंग नहीं करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि शीर ने जंगल के तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि वो जाहिद की लकड़ी उठाने में और उसके घर तक पहुंचाने में मदद किया करें। अब जाहिद का मुश्किल काम बहुत आसान हो गया था। हर शाम जाहिद जब घर लौटा तो बहुत खुश होता। वो अपनी बीवी आमना को बताता कि जंगल के बादशाह ने उसकी कितनी मदद की। कुछ अरसा गुजरा तो जाहिद ने सोचा, मुझे अपने दोस्त की दावत करनी चाहिए। उसने बीवी से कहकर अच्छा खाना और गोश्त तैयार करवाया। जब जंगल का बादशाह जाहिद के घर दावत पर आया और आमना ने दरवाजे पर उस बड़े शानदार शीर को देखा तो उसका मुंह बन गया। जैसे ही शीर बैठ गया, आमना ने जाहिद से हल्की आवाज में लेकिन शिकायत के अंदाज में कहा, मुझे लगा था कोई बड़ा बादशाह आएगा। हमारी इतनी क्या हैसियत रह गई है कि हम जानवरों से दोस्ती कर रहे हैं। शीर ने ये बात सुन ली। वो पल भर के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर जख्म से ज्यादा गहरा घम उतर आया। वो चुपचाप उठा और बिना कुछ खाए वापस जंगल चला गया। रोज रात को न्यूज़ स्टोरी सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, मिलके सुनेंगे दोस्त। अगले दिन जाहिद जब जंगल गया तो उसने देखा कि शेर अकेला बैठा है। शीर ने जाहिद से कहा, आए मेरे दोस्त, जिस कुल्हाड़ी से तुम लकड़ियां काटते हो उसे मेरी कमर पर पूरी कुव्वत से मारो। जाहिद घबरा गया। ऐसा मत कहिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन उसने हुक्मी लहजे में कहा, मारो, वरना मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं जबरदस्ती भी करवा सकता हूं। जाहिद ने मजबूरन कुल्हाड़ी उठाई और हल्की सी चोट मार दी। शीर की पीठ से खून निकल आया और वो दर्द से गुराया। फिर शीर ने कहा, और वापस उसी तरह आना जैसे पहले आते थे। सब जानवर तुम्हारी मदद करेंगे, जो हुआ भूल जाओ। 6 महीने गुजर गए। जाहिद का काम फिर से आसान था। जानवर मदद कर रहे थे, लेकिन जाहिद हमेशा उदास रहता था। एक दिन शीर जाहिद के पास आया और मुस्कुराकर कहा, जाहिद, वो कुल्हाड़ी लाओ जिससे तुमने मुझे चोट मारी थी। जाहिद कुल्हाड़ी ले आया। शीर ने अपनी कमर जाहिद के सामने की और कहा, वो जख्म ढूंढो जो तुमने अपनी कुल्हाड़ी से दिया था। जाहिद ने बहुत तलाश किया, मगर शीर की कमर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला। शीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आए मेरे दोस्त, जो जख्म तुमने अपनी कुल्हाड़ी से दिया था उसका दर्द और निशान दोनों वक्त के साथ खत्म हो गए, मगर आज भी तुम्हारी बीवी की कहीं हुई उस एक बात का जख्म मेरे दिल में जिंदा है। जाहिद ये सुनकर सर झुकाकर रो पड़ा। वो समझ गया कि जबान का दिया हुआ जख्म हाथ के दिए हुए जख्म से लाखों दर्जा ज्यादा गहरा होता है। कहानी का सबक, जबान का दिया हुआ जख्म नजर तो नहीं आता, लेकिन उसकी तकलीफ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जब भी हम अपनी जबान का इस्तेमाल करें तो ये सोचें कि इससे किसी की तजलील न हो, किसी के एहसास को ठेस न पहुंचे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में से हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पे आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा कर ली। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था। हर वक्त ही शराब पीता रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ भी था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे इस लड़की से भी बहुत मोहब्बत थी। वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो इस वक्त मुझे इससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने
کے لیے اٹھاتا تو وہ میرے ہاتھوں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت زیادہ تھی اس لیے میں اس کو ڈانٹ بھی نہ پاتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی اور اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، منہ کھلا ہوا تھا اور وہ بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگنے لگا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس میں مہکتی ہوئی خوشبو میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے تجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے تجھے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا کہ میری ایک ٹیلے پر نظر پڑی، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے سے نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے مناظر نظر آئے، اور ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی وحشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اسی طرح بھاگتا جا رہا، اور میں قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی پھر میری طرف پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس والے نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری کسی طرح جان چھڑا دیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تیری بھی کوئی ایسی چیز وہاں ہو جس سے تجھے مدد ملے اور تو اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر چڑھ گیا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک گول پہاڑ دیکھا، اس میں بہت سے طاق کھلے ہوئے تھے اور ان پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک دم کواڑ کھلے اور پردے اٹھے اور اس میں چاند جیسی صورت والے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی قریب پہنچنے والا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی سے نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آنے والا ہے۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفتن میری نگاہ اپنی 2 سال کی بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا جان ہیں۔ اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی، اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اپنے گناہوں سے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ اب وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کے ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش آدمی جو ضعیف تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگی یہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر رہیں گے۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پہ ابھی بھی سوار تھی۔
मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शान से तौबा की और अपने तमाम बुरे अफ़आल को छोड़ दिया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या अब हाथ पकड़ कर करवाऊं? कर भी दें अब। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप यकीन करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर दरवाज़ा सिर्फ एक लफ्ज़ से खुल सकता है? आज हम उस लफ्ज़ की ताकत देखेंगे। बगदाद की एक बहुत ही सर्द रात थी। एक अल्लाह के वली सफ़र में थे। थकन इतनी थी कि आराम की बहुत ज़रूरत थी। उन्हें सामने एक मस्जिद नज़र आई। वो बुज़ुर्ग मस्जिद के अंदर गए, नमाज़ पढ़ी और जब नमाज से फ़ारिग होने के बाद उन्हें वहाँ सुकून मिला तो उन्होंने सोचा कि आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। मगर कुछ ही देर में मस्जिद का खादिम आया और उन्हें वहाँ देखकर कहने लगा, बाबा मैं मस्जिद बंद करने आया हूँ, आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको अब बाहर ही जाना पड़ेगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मैं थोड़ी देर आराम नहीं कर सकता? तो खादिम ने फ़ौरन कहा, नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मेहरबानी करके यहाँ से कहीं और चले जाएं। बुजुर्ग उठे और ठंड में मस्जिद से बाहर निकल गए। मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो गया और फिर वो इन्हीं अंधेरी गलियों में चलने लगे। बुजुर्ग उन्हीं अंधेरी गलियों में चल रहे थे कि दूर से उनको आग की रोशनी दिखाई दी और वो उस तरफ चल पड़े। जब करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एक तंदूर था और वहाँ पर एक तंदूर वाला रोटियाँ लगा रहा था। वो तंदूर के पास पहुँचे और तंदूर वाले से इजाज़त ले कि तंदूर के पास बैठ गए और आग सेकने लगे। कुछ देर में उन्होंने महसूस किया कि तंदूर वाला रोटियाँ लगाने के साथ साथ कोई लफ्ज़ बार बार पढ़ रहा है। कुछ देर तो उसे खामोशी से देखते रहे, लेकिन फिर हैरत से रहने ना हुआ और पूछा कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं जितनी देर से यहाँ बैठा हूँ मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि तुम एक अल्फाज को बार बार पढ़ रहे हो। वो अल्फाज क्या है और क्यों पढ़ रहे हो? तंदूर वाले ने कहा, हजूर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है, मैंने इस कलमे को कभी नहीं छोड़ा और अल्लाह की कसम अल्लाह ने इस कलमे की बरकत से मेरी हर दुआ कबूल की। बुजुर्गों को फ़ौरन समझ आ गई कि इस आदमी ने कैसे अल्लाह की रहमत को हासिल कर ली और वो कहने लगे, सुभान अल्लाह, अगर सब कबूल हो गया तो फिर क्या कोई ऐसी दुआ भी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? तंदूर वाला कहने लगा, हाँ बस एक दुआ बाकी है। मेरी तमन्ना थी कि मैं इस दौर के वो अजीम बुजुर्ग इमाम अहमद बिन हम्बल उनका दीदार कर सकूं। उसकी बात सुननी थी। बुजुर्गों को एकदम वो वक्त याद आ गया कि जब मस्जिद के दरवाजे उन पर बंद हुए और वो समझ गए कि अल्लाह की हिकमत क्या थी। उन्होंने उस तंदूर वाले की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी आखिरी दुआ भी कबूल हो गई, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ और वो लफ्ज़ जो तुम बार बार कर रहे हो वो अस्तग़फिरुल्लाह है। देखा दोस्तों, मस्जिद के बंद दरवाजे रुकावट नहीं थे, वो तो अस्तग़फिरुल्लाह की ताकत थी जिसने अल्लाह के वली को इस तंदूर वाले की आखिरी दुआ पूरी करने के लिए खुद खींच लाया। मेरे दोस्त बनोगे? तो सब्सक्राइब करो ना फिर, हम रोज मिलकर स्टोरी सुनेंगे। पक्का दोस्त। एक शाम दरवेश अपने खेमे के बाहर बैठा थे कि दूर से एक थका हुआ बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आता दिखाई दिया। आओ मेरे मेहमान, आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। दरवेश ने फौरन खाने का इंतजाम किया, लेकिन जब वो साथ बैठा तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या कोई तकलीफ है? मैं तो सिर्फ अपने देवता का नाम लेकर ही खाना खाता हूँ, मैं तुम्हारे खुदा के नाम पर खाना नहीं खा सकता। ये सुनकर दरवेश का चेहरा सख्त हो गया। आप गुस्से से खड़े हुए और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तेरे देवता का नाम सुनकर तेरे साथ खाना हरगिज नहीं खा सकता, यहाँ से जाओ। वो बुजुर्ग आदमी थका हारा अपनी जगह से उठकर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अल्लाह की तरफ से दरवेश पर वही उतरी, ऐ दरवेश, मैं उसे 70 साल से रिस्क दे रहा हूँ, जबकि वो मेरा नाम भी नहीं लेता, और तुम उसे एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सके। क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ शर्तों पर है? दरवेश का दिल बुरी तरह कांप उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन उस बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी और उसे ढूंढकर नरमी और आंसू के साथ कहा, आए अल्लाह के बंदे, मेरी गलती माफ करना। मेरे रब ने मुझे सिखाया है कि वो बगैर किसी शर्त के रिस्क देता है। चलो वापस चलो और खाना खाओ। अब मुझे तुम्हारे अकीदे पर कोई एतराज नहीं, हम सिर्फ इंसानियत के नाते साथ खाएंगे। बुजुर्ग आदमी दरवेश के इस अजीब अखलाक और खौफे खुदा में डूबे हुए बदलाव को देखकर हैरत ज़दा रह गया। कौन सा रब है जो अपने बंदे को इतनी मोहब्बत सिखाता है? बेशक जिसका अखलाक इतना आला है
उसका खुदा जरूर हक होगा। और वहीं उसी वक्त उस बुजुर्ग आदमी ने दरवेश के हाथों पर ईमान ले आया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या अब हाथ पकड़ कर करवाऊं? कर भी दें अब। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाऊं। बस्ती नूर में 3 गरीब और तकलीफ ज़दा दोस्त रहते थे। एक के जिसमें बहुत बुरी तरह बीमारी थी, दूसरा दोस्त गंजा था और तीसरा अंधा था। जाबिर की सबसे बड़ी चाहत ये थी कि उसे अच्छी सेहत मिले और लोग उससे घिन न खाएं, जबकि रफ़ीक ये चाहता था कि उसके सर पे खूबसूरत बाल आएं ताकि वो माशरे में इज़्ज़त के साथ रह सके। और तीसरा दोस्त सलीम जो अंधा था, वो सिर्फ एक ही दुआ करता था, या अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि मैं दुनिया को और अपने प्यारों को देख सकूं। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा तो उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनके पास आया। वो सबसे पहले जाबिर के पास गया और उसके सर पे हाथ फेरा, और उसी वक्त उसकी सारी बीमारी दूर हो गई और उसका जिस्म खूबसूरत और साफ़ हो गया। फिर फरिश्ते ने उसे एक ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर वो रफ़ीक के पास गया और सर पर हाथ फेरा और उसके सर पे खूबसूरत बाल उगाए और उसे भी एक ऊँटनी दी और यही दुआ दी। और आखिर में वो सलीम के पास गया और उसके माथे पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसे एक बकरी दी और उसे भी यही दुआ दी कि अल्लाह इसे हमें बरकत दे। कुछ साल इसी तरह गुजर गए और अल्लाह ने उनको बरकत दी और उनके जानवर इतने बढ़ गए कि मैदान भर गए। वो तीनों अब अपनी बस्ती के सबसे दौलतमंद इंसान बन गए। कुछ अरसे के बाद फरिश्ता फिर उनके इम्तिहान के लिए वापस आया। इस बार वो एक मजबूर और भूखे फ़कीर की शक्ल में आया। वो सबसे पहले जाबिर के पास गया और कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे एक ऊँट दे दो। मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा सारा माल ख़त्म हो गया है। जाबिर ने गुस्से में कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये सारी दौलत मुझे मेरे बाप दादा से विरासत में मिली है। उसने अल्लाह की नेमत का इनकार किया। फिर ये फ़कीर रफ़ीक के पास गया और उससे भी ऊँटनी मांगी। उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। फ़कीर ने दोनों को वहीं बद्दुआ दी, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें फ़ौरन वैसा ही कर दे जैसे तुम थे। और वो दोनों उसी वक्त वापस अपनी पुरानी हालत में लौट गए। जाबिर के जिस्म में फिर से बीमारी आ गई और उसके सारे जानवर मर गए, और रफ़ीक के सर से भी बाल ख़त्म हो गए और उसके भी सारे जानवर मर गए, और दोनों अपनी पुरानी हालतों में वापस लौट आए। आखिर में फ़कीर अब सलीम के पास गया और उसे मदद के लिए कहा। सलीम फ़ौरन आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे भाई, मैं पहले अंधा था, अल्लाह ने मुझे रोशनी दी। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर किया। ये सब अल्लाह की अमानत है, जो चाहे ले लो, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फ़कीर उसी वक्त अपनी असली शक्ल में वापस आ गया और कहा, अपना माल अपने पास रखो, तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, मगर वो तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत, चाहे सेहत हो चाहे दौलत हो, एक आजमाइश होती है। जो शुक्रगुजार बनते हैं हमेशा कामयाब रहते हैं, और जो गरूर करते हैं वो सब कुछ खो देते हैं। तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अबू अरबीहा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाएंगे। हज़रत अबू अरबीहा फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फ़ायज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की तो ना थी, मगर उसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं उसके गाँव गया और उसकी तहकीक की तो लोगों ने मुझे बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जो दूध और शहद दोनों देती है। मुझे ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला खरीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुताल्लिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई ही उसमें से दूध और शहद दोनों निकले। हमने इसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई है। कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था, उसी पर हमारा गुजर था। इत्तेफाक से बकरा ईद आ गई। मेरे खामद ने कहा कि मेरे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी ही हमारे पास है, लाओ इसकी कुर्बानी कर ली।
میں نے کہا ہمارے پاس گزر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، ایسی حالت میں قربانی کا حکم تو نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں؟ خاوند نے یہ بات مان لی اور قربانی ملتوی کر دی۔ اس کے بعد اتفاق سے اسی دن ہمارے ہاں ایک مہمان آیا، تو میں نے خاوند سے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور کوئی چیز تو ہے نہیں، اس بکری ہی کو ذبح کر لو، اور وہ اس بکری کو ذبح کرنے لے گیا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بکری کو ذبح ہوتے دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ باہر لے جاؤ اور دیوار کی آڑ میں ذبح کر لو کہ بچے نہ دیکھیں۔ وہ باہر لے گئے اور جب اس نے چھری چلائی تو وہ بکری ہماری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے خود اتر کے مکان کے صحن میں آ گئی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ میں اس کو دیکھنے باہر گئی تو خاوند اس بکری کی کھال کھینچ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی ہی ایک بکری ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کا قصہ میں نے سنایا۔ خاوند کہنے لگے کیا بعید ہے کہ حق تعالی شان نے اس کا بدل ہمیں عطا فرمایا ہو۔ یہ وہ بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے۔ یہ سب کچھ محض مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ اور بھی اچھا آتا رہے گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو اور ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائے گی۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہرسا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی جا کے خبر لیں، رات کو حفاظت کا اس کا انتظام کر دیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیچکی چولہے پر پڑی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ اس میں پانی بھر کر بہلانے کی وجہ سے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑا اور کچھ درہم، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ کیا قیامت میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیچکی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنی شروع کر دی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریر سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں ہی خلیفہ بنایا جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے،
میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ۔